अम्मा बाद। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर जब टीचर्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं तो इस मीटिंग के दौरान, इस सेमिनार के दौरान जब टीचर्स को सवाल करता है ना मोटिवेशनल से कि अगर कोई मसलन का बच्चा क्लास में डिस्टर्ब करता है, तंग करता है, परेशानी का बास बनता है, तो उसको कैसे हल किया जाए, उसको कैसे जो है ना वो ठीक किया जाए। तो वो आगे मोटिवेशनल कुछ सब की नहीं मैं बात करता, कुछ ऐसे कह देते हैं कि आप को ये बात करने से पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए, आप टीचर ही नहीं है सही मानों में। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है और बड़ी अफसोसनाक ये बात है कि ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है, कैसे एक टीचर वो जो तजर्बाकार है और कई साल से अरसा दराज से बच्चों को टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, और उसको आसानी के साथ कह देता है कि आप टीचर कहलवाने के हकदार नहीं हैं, आप रिज़ाइन कर दे, आप टीचर ही नहीं है सही मानों में। अगर हम उनसे ये सवाल कर दे, टीचर ही उनसे ये सवाल कर दे कि आप टीचर अब बतौर टीचर हमारी क्लास में आए, तो ऐसा कोई लड़का या हम या कोई भी वो ऐसी क्लास में बैठ जाता और बदतमीजी करता, फिर वो ठीक करके दिखाए ज़रा। चले हम उनसे ये सवाल कर लेते हैं, हम ऐसा सवाल कर लेते हैं कि आपने कितने अरसा दराज से करोड़ों रुपया, लाखों रुपया ले के मोटिवेशनल जो है ना वो बने हैं और वो पैसा ले के सारा कुछ मोटिवेट कर रहे हैं। आपके इस मोटिवेशनल के साथ जो आप स्पीच करते हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं? आपकी स्पीचेस से कितने लोग बेहतर हुए हैं? अगर तो सारे हुए हैं तो ठीक है, नहीं सारे हुए तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होना चाहिए। आपको अपने इस ओहदे से डिज़ाइन करना चाहिए। आप हक नहीं रखते, आप भी जिस तरह टीचर को कहा, आप भी हक नहीं रखते कि आप जनाब वो मोटिवेशनल स्पीकर बने। जब आपके ही लेक्चर्स में हज़ारों की तादाद में सुनते हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं मोटिवेशनल के लेक्चर्स हैं, सारी दुनिया सुनती है, हर नौजवान सुनता है, तकरीबन हर लड़का सुनता है, टीचर सुनता है, वो नहीं ठीक होते, तो फिर मुझे ये बताएं कि आप सही हैं? आप ही नहीं सही कर सके तो फिर आप क्यों मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं? आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? जब आप ही नहीं कर पाते तो आपको रिज़ाइन करना चाहिए। नंबर 3, क्या ये इख्तियार हमारे टीचर के पास या मोटिवेशनल स्पीकर के पास है कि दूसरे को हिदायत देना? ये तो इख्तियार किसी के पास नहीं है, ये तो ऐसे नहीं मिल जाता, ऐसे नहीं बंदा या बच्चा को बेहतर होता। अब मुझे ये बताए, सबसे अगर कोई ऐसा सवाल करता है ना, यहाँ से बात करता है, तो ये डायरेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ना वो निशाना बनाएगा। वो कैसे? अब मुझे बताए, दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट और बेहतरीन टीचर कौन है? और ज़ाहिर बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा नहीं है। और आपने 13 साल मक्का के अंदर टीचिंग की है, 13 साल लोगों को मोटिवेट किए, 13 साल समझाया है। और मुझे बताएं, उन 13 सालों में कितने जो है ना वो ठीक हुए हैं? क्या उनकी टीचिंग में कोई फ़र्क था? क्या उनकी कोई टीचिंग में कोई कमज़ोरी थी? बल्कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं, फ़ला अल्लाह का बाक़ी नफ्स कला आसारी इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस यासफ़ा, छोड़ दे इनके पीछे जा के अपने आप को हलाक करेंगे कि ये ईमान नहीं लाते, ये नहीं ला सकते। खुद सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने कहा इनको कुरान पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलम ने खुद कहते हैं कि अगर हम इनके दिलों में अगर सही नहीं है और अगर इनके अंदर जो खैर नहीं है, उनके बगैर हम उस खैर के बगैर हम इनको सुना दें, आपकी बात और रहनुमाई दे दें, ये मुंह फेर के भाग जाएंगे। इनके अंदर सलाहियत ही नहीं है। जिसके अंदर सलाहियत ना हो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जितना मर्जी इनको सुना दें, ये हिदायत वाले नहीं बन सकते। तो मोहतरम भाइयों, दिल के अंदर जब तड़प नहीं ना होगी, जो अपनी हालत को बदलने का इरादा नहीं रखेगा, तो उसकी हालत नहीं बदलेगी। जितना मर्जी फन का टीचर ले, जितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, जितने मर्जी मेथड के साथ, जितने मर्जी तरीकों के साथ उसको समझाएं, मोटिवेट करें, जब उसके दिल में खैर नहीं है तो अल्लाह भी उसकी हालत को नहीं बदलेगा। अब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ याद कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? अरसा दराज से दावत दे के खुद दुआ करते हैं, अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हिशाम दे दे। अबू जहल का नाम, 2 बहादुर थे मक्का के अंदर, उमर बिन खत्ताब और अमर बिन हिशाम। अबू जहल, अल्लाह इन दोनों में जो बेहतर है वो दे दे। और अल्लाह ने इन दोनों के दिलों को चेक किया और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर खैर को देखा, भलाई को देखा, तड़प को देखा, जुस्तजू को देखा,
خیر کی طرف قدم اٹھا چکے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور ان کے دل کے اندر ایمان جو نا وہ گھر کر رہا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو ہدایت نہیں دی، رہنمائی کی تو عمر کو کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام لے آئے، ابو جہل ایمان لے کے آئے۔ اب ابو جہل کیا کسر چھوڑی ہے میرے نبی نے تعلیم کے اندر، تعلیم دیتے ہوئے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ کیا کمی کی ہے؟ کتنی عمدہ تربیت کی، کتنے اچھے انداز میں ان کو واعظ کیا اور عمدہ نصیحتیں کی، ابو جہل نہیں ایمان لا سکا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر کے اندر کوئی نعوذ باللہ فالٹ تھا، کوئی کمزوری تھی؟ تو کلاس کے اندر ٹیچر اپنے ہزار طریقوں کے ساتھ بچے کو سمجھاتا ہے، اگر وہ جس کے دل کے اندر خیر نہیں ہے، دنیا کا فن خواہ ٹیچر بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہہ دینا کہ آپ ٹیچر کے کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں، آپ ریزائن کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ ایسا ٹیچر ہی نہیں ہے جو بچے کو ٹھیک نہ کر سکے، ایسا پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر پورے مکہ والوں کو نہیں ٹھیک کر سکے، ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم کیسے سب کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اور ٹھیک ٹیچر ایک بارش کی طرح اپنے علم کے موتی برساتا ہے، اور جذب وہی کرتا ہے جس کے دل کے اندر خیر ہوتی ہے۔ جس کے دل کے اندر خیر نہیں ہوتی، علم کی شمع نہیں ہوتی، علم کی جستجو نہیں ہوتی، وہ علم کے موتی جذب نہیں کر سکتا اپنے دل کے اندر، وہ ویسے ہی آتا ہے۔ بس وہ اس کا کام یہی ہے، اس کی رہنمائی اس کو ٹھیک اللہ کے علاوہ اگر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ بھی تب کریں گے جب خیر ہوگی اس کے دل کے اندر، ورنہ نہیں ہو سکتا وہ بھی۔ تو اس لیے خواہ مخواہ ٹیچرز، اساتذہ کرام قابل عزت اور بڑے ہی معاشرے کے بہترین افراد کو ایسا کہنا اور ان کے بارے میں ایسے کمنٹ کرنا کہ یہ ٹیچر صحیح نہیں ہے، یہ بچے صحیح نہیں کر سکتا، یہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ تو بچے بڑے بدتمیز ہیں، اس کی کلاس میں یہ ٹھیک نہیں ہو سکے۔ محترم بھائیو، اس نے اگر محنت کی ہے، محنت شرط ہے، محنت کی ہے نہیں کی ہوئے تو اس کا قصور نہیں ہے، ہدایت اس کے اختیار میں نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر اس نے محنت نہیں کی تو پھر وہ قصوروار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سمجھاتا ہے، اپنے طریقوں سے ان کو بتاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، اور اس کے باوجود اگر بچے کچھ انتہا قسم کے نالائق اور شر پسند ہے تو ان کے دل کے اندر اگر خیر نہیں ہے تو وہ نہیں سمجھ سکتے اور کوئی نہیں سمجھا سکتا ان کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، جب دل کے اندر خیر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدلتا ہے، اس کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، پھر وہ ہدایت پاتا ہے۔ جب دل کے اندر خیر نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ٹیچر بھی اس کو تبلیغ کرے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا، اور نہ ہی وہ جو ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس ٹیچر سے کوئی رہنمائی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔